കിഴിഞ്ചു തൊങ്കോടോ താണ്ടി കുതിച്ച് കാണ്ട എത്തണോ മൂഞ്ച് മൊക്കറ തെറിക്ക മുട്ടണോ മൂച്ച് പിടിച്ച് ജയിച്ച് കാട്ടണോ പാടി വന്നവൻ திரும்ப கூடாது தாவி அமுக்க பாரு ஆவி பறக்கும் களத்தில் உனது ஆற்றல் முழுக்க காட்டு கை மடகட்டும் வா எனகட்டும் நீ அது மட்டும் விட்டுடாத ஊர் கைதட்டும் ஊர் களகட்டும் நீ அது மட்டும் ஒன்றிடாத Nora from Kombans Calicut. Ten, 9, 8. പതിനെട്ട് 14 പോയിന്റിന്റെ വ്യത്യാസം 18-15. Once again, super tackle opportunity here for Kombans Calicut. Rada Srinanda. And bonus point for Kombans. 18-13. 18-13 super tackle opportunity here for Kombans Calicut. Rada Srinanda. Panthers inner world ടീമുകൾ വേഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരണമെന്ന് കൂടി അറിയിക്കുന്നു. Review appeal by Yoka Ghost Rider.